इंटरलॉक्यूटर गूगल टाइप खाई नहीं मानो नरो इंटरलॉक्यूटर माने मेडिएटर कक बरक बैखा रायबाय माने आयंग नि कक बो खनानाय साफायनाय yang ni kok bu khananai sapai abono no interlocutor chongnai or dialogue process o tipramotha ebong government of India ni bisingo the dialogue na thangtung abono chongnai ka union home ministry of home affairs bo interlocutor chongi dinai jeng tiprasaro asolo tamu nai bong bial tamu तांगी ग्रेटर तिप्रालेन सांजागितो जदियो बीजेपी नि शीर्ष नेतारों केंद्रीय नेतारों साव ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब हम देंगे बरगुची नि ग्रेटर तिप्रालेन तांगी नांग इंटरलॉक्यूटर खनातों खनाई शाहितों है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सिंगो खनानाई बर ग्रेटर तिप्रालेन को छोड़ के बाकी सब ले लो मा वो बाकी क्या चीज है सो इंटरलॉक्यूटर चंगमानी मोटा ऐतिहासिक घटना त्रिपुरान बागी और मुती हाई इंटरलॉक्यूटर संजागमानी मलाई बुमाओ सिजाक तंगनाय जों ऑफिशियली ऑथेंटिकली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो चिनी सानमुं ते नाहार मुंनो जों ताम हनाबनो ब्लाई आफारी माने सिब्लाई नो हनाब्ला लिखित भावे इन राइटिंग जों याफारी माननाय सो वी वेलकम बनि बागिनो तिप्रामथानी वारियर्स ऑफ तंगथगै अमित शाह जखन आरो फाइका ऑनरेबल यूनियन होम मिनिस्टर वो जखन कक रेखा महाराजानो जे जों इंटरलॉक्यूटर चंगै तिप्रानी तिप्रासारनि माने प्रॉब्लेम नो समाधान खाइना निहि जखन साका महाराजा तंगथग जाका मैसेज जोंनो रखा जों बचिनी डाउन द लाइन जखन मैसेज रखाय त्रिपुरा गनांगै तिप्रा रक बाजी फुटिरुई तंगथगकाय तंगथगनानि ककाय एबं ते कैसे आं कक साव मजे तिनी डायलॉग प्रोसेस चलि दङ महाराजानो अमनो लीड खलाय दङ सो ही इज टॉकिंग टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया महाराजा दिल्ली थांजाक एबं तिनी नाकिबो तिनी सानडे तिनी गुवाहाटीयाव केफिल फाइनाय कारण मो डायलॉग प्रोसेस दुई चार जन बर खूब इम्पोर्टेंट है बिनि बिसिंगो आसामनि मुख्यमंत्री डॉक्टर हिमंत बिश्व शर्मा इज मोर वेरी इम्पोर्टेंट त्रिपुरानि मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक साहा is also very important stakeholder in this discussion. Chini party chairman His Highness Bobagra Pradut Bikram Manikar ji is also a very important stakeholder. Tongnai Union Home Minister Sri Amit Shah ji Bobo very important stakeholder ne. Tarpore chini samajpotiro मिनी कलय जमातिया रियान तिनी जे गोबांबा हदानि अकरारो बरबो अरो स्टेक होल्डर ने जतनो तुई कक साजगनाय इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगते सो दफाई दफाई मीटिंग नै है कोनो वन मैन गेम या है कोनो एक व्यक्ति साइर का हाय हाय रिदिंग है माननाय हाय बया बा अमो जों सानहुन साजगनाय है all everyone will be consulted and একটা bare minimum draft ফাইনে আর draft নি উপরও না একটা চুক্তি নাই এবং চুক্তি বুসুক টাইম নি বিসিঙ্গ বাস্তবায়ন বা ইমপ্লিমেন্টেশন ক্লাইনেল নাংনাই আর টাইম বা আরো মেনশন দং সো আং পার্সোনালি মনে খাইও দিস ইজ আ গ্রেট অপরচুনিটি ফর দি প্রসেস মো হাই সুযোগ মল ব্রুম ব্রুম ন ভাইয়া হইছে অনেক বছর পরে जों মইতুখাই মানো যে অটোনোমাস ডিস্ট্রিক্ট কাউন্সিল মানমানি হলো ম বুঝিতেই কাইসা চিনি বাগै বালাই গাহাম সেপ ফাইকানা है একে মিশ্রণ ইন্টারলকিউটর সংনানি ব্যাপার আংবো খানাগা কিন্তু অফিশিয়াল নোটিফিকেশন ফাইয়াসাক জরাতেই আই ক্যানট সে আং সাইনে যে একে মিশ্রণ इंटरलॉक्यूटर नि साइनी है अमन बागै
ইউনিয়ন হোম মিনিস্ট্রি থেকে কাইসে নোটিফিকেশন পাই খুব আগামী কয়েকদিনের মধ্যে ন পাই নাই ফাইকাই जों যত সিনাই চিনি আর আই বাই সাবুং নাই হামবাই যে তাও আর দিননি সালো যে কক অমিত সবাই কগলাম সাইমানি সালো আবুনি টাইমনি সালো ত্রিপুরা হাসনি চিফ মিনিস্টার ডক্টর মানিক সাহা যে তো প্রেস নি চিন্তি শাখা যে বেটার ত্রিপুরালেন এবার কম্পিউটেশনাল সলিউশন এভাবে অমিত সবাই কোনো পক সালাই হয়ে যাবে যে প্রেস সামান ang sia greater tipralen ni bagi kok sajagya na constitutional solution ni bagi boda kok sajagya ni sang sia tam sabo constitutional solution ni bagi bo kok sajagya ang nijaro asuk jagang bo kok sai phaiwaro bahike dr manik sa a kok saga bahai entire dialogue to greater tipralen no base khaino sao ebong borok প্রকাশ্যে যে কক সাও আর বছর না কং সাও যে গ্রেটার টিপ্রালেন এই মুহূর্তে কিন্তু জন্নর্ণ রিনান মতো পরিস্থিতি করি তবে গ্রেটার টিপ্রালেন ন বাদরুই নরক তামো তামো এই আলোচনা খাইনেন মুসুং নরক নং সানমানি বা जों অফার খাইমেন নরক খানা সো जों সাকাওকে ইন দ্যাট কেস ডেইলি তো মালাই মায়া সাবন বিসিংতি মালাই নেই ইন্টারলকিউটর বিসিংতি মালাই নেই ভেরি গুড তাবুক जों তো চিনি গ্রেটার টিপ্রালেন থেকে উপলক ফাইয়া কয় গ্রেটার টিপ্রালেন তাবন বাগি না আর রিজন নো जों সাননাই উইবিলাস টিপ্রামথা এবং বুবাগ্রা গ্রেটার টিপ্রালেন হইতে তাবু কুতুলিয়া কয় কিন্তু গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া নো जों মনো সানা সুযোগ মাননাই তাবু जों টাঙ্গি গ্রেটার টিপ্রালেন সাননান ক্লাইখায় प्लस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से नो ग्रेटर टिप्रालेन को छोड़ करके बाकी सब ले लो बाकी तामो अब जों खनाई मान नहीं है सो वी हैव टू गो फॉर डायलॉग अब डायलॉग खलाई लिया शुद्ध आंदोलन नो खलाई दूंगा तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ताम रेना नया वो शिगला ग्रेसन है सो टेकिंग ऑल फैक्टर्स इनटू कंसिडरेशन टिप्रामोथा एबा टिप्रासानी रिप्रेजेंटेटिव बुंगई টিপ্রামথানি বুবাগ্রা এবং মেবি ফিউ অফ হিজ লিডার্স সমাজপতি जों টিপ্রাসানি পক্ষঙ্গি গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া বাই মত ডায়লগ থাংমানি বেলাই গাহাম স্টেপ আজরা তাম অফার খাইজা কাবুকে আবু ডিসকাস সি বড় গকং ন সাকাই নং তাম প্রবলেম जों সাকা চিন ফান্ডিং নি প্রবলেম চিন বড় ন जों ডেভেলপ খাইনি पुलिस सिन्थानि करिनि बागै जरा जरा पुलिस न जों फनाङै सामुं दाङै माया बुइनि दफान बरं न पुलिस न व्यवहार खायो चिनि बलं चिनि याफाउ करि बागनानि पावार करि चिनि जागा बुइ दखल खायो जों मनो आरिस नामबै आरि बौै जों मनो रक्षा खाइनि आं दखाय जों चिनि बखान दुखन कक सागा आबनि बागैन किन्तु तिनि इंटरलक्यूटर चंगजागो बा चंगजागनाय So let interlocutor come ফাইগরা তুংবো ববাই তো দফাই ডায়লগ নাই এবং প্রত্যেকবার যখন ডায়লগ নুবো আপনি নুটুন নাই চিনি তামো নাংকুক মানি এবং গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া তামো হেন আমম সঙ্গা নাই নে এবং जों গভর্নমেন্ট অফ ইন্ডিয়া ন অমন সাগো নাই এই সমস্যা নিবাগি ন जों খাইনো চলো গ্রেটার টিপ্রালেন রে মত একটা সুযোগ বলে চিনবাগি সানানি इंटरलॉक्यूटर फाइके ग्रेटर टिप्रालेन नि दाबिनो जों प्लेस खालायनाय बाट विथ रिजन्स राजनैतिक स्लोगान नि बिसिं दैयाइते जे कुमलं दुगमाली हातिओ 500 जन बरक टिकलायै ग्रेटर टिप्रालेन अबिलम्बे दिते होबे बा ग्रेटर टिप्रालेन मार नाय याकाय सभा चलेनाय आपि कक बायसिनि ग्रेटर टिप्रालेन जों सानग्लागाय विथ रिजन आमुंगै ग्रेटर टिप्रालेन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टिप्रासार नो रिना नांका मो इंटरलॉक्यूटर नि बिसिंगतै जों प्लेस खालायनाय थांबाय